аввалан ассалому алайкум мегӯем бар тамоми бародарон ва подписчикони канали Автолайф. рӯзатон ба хайру шодӣ бошад бародарони азиз. ин наворда якчанд мошинҳои мехостаги шуморо омода кардам ва барои шуморо пешкаш мегардонам. тамошо мекунем. фикротона ҳатман дар комментария бинависонед. дастгириёро ба мисли ҳамешагӣ фаромӯш намекунем ва ба шумо тамошои хубу бо фароғатро таманно дорем. Lexus GX 460. Так, солш 2015. Объем моторш 4.6, бензин, Америка. Так. Расход 12 то 15 тарафин расход дора. Машин вагон. Ина тай нависо дар. Салон шай мегирам, салон шамя тамошо кунем. Так. Автопилот, старт-стоп, бор компьютер, климат-контрол, монитор, коробкаш автомат, потолокш панорама, кожаный салон. Ҳама навротш кор мекунам. маҳкамшавӣ дарошам хушбуам. ира нақша бародаро $37,000 мега бо арзонам мешавад. якам аз ҷошон тай навестам ҷош кам пар сёнпакнишон мишора. номерош 919 22 32 32. Toyota Camry бародаро ҳолаташ хуб, свет сафед, 2007 сол, объем 4 қати, механика касои даг мақбул мешаванд. номеро яка дар охири видео ҳастай, занг бизанед, қайтон муомилаи хубам мекуна. бисёри бародаро ҳами Camry-ё хоҳиш мекунанд. ҳозир як салоншам мегирам, салоншам бинед. кожаный салон. дарои электропакет, коробка механик, кондиционериш кор мекуна. Тома, я гаш накидам. Вау. Америка. чандш гуфти рака? 75,000 сомон бо муомилаам дора. номеро якара мевонам занг бизанед. номерош 919 98 29 22. қасояк маъқул мешавад. ҳолаташ хубай. Mercedes CC бародаро, хуб ин якта ҳолати хубаш барои шуморо камера мекунам, тамошо кунед. 98 солай, объем 2, газу бензине, газша навзадагия, свет сафед. касои даки маъқул мешавад. номеро яка дар охири видео ҳастай. ҳуҷҷат таъмировкаш ҳастай, яксола.
باز یک سالونشا میگیرم سالونشا بینین коробкаш механик 298,000 пробег дора кондиционерш кор мекунад лукам дора чихоло наван чихоло ҳамаш нав чандиш тирака 60,000 сомон бо муомила ам дора خیلی خداوی پداوی تری همش 100% نمرو تامگوی 988 84 با 84 83 خب من نمرو اکر میمونم زنگ بزنین کسایی که معقول میشوه حالتش خوبه همه سیچکو میپرسن هم لوک دورا هم کانسانر دورا همش گفتم که همه ناروتوش کار میکنه حالتش بهترینه اوپل زفیرا باردارو خوب نکته حالت خوبش باروش کنه کامera میکنم تماشا کنین 2008 سال واگن یک هفته دیزل کسایی که معقول میشن نمره اکا هسته زنگ زنین قایتون معامله خوب میکنه 4 تا بالونش نوای خود یک سالونش میگیرم سالونش بینین نارو الکتروپاکت مکانیک کانسانرش کار میکنه سالن توزه مولتی رول هست چندش تیراکا؟ چندش بودی؟ 78,000 سومون با معامله هم داره هم نوروی اکر میمونم زنگ بزنین 78,000 با معامله هم داره کجا تنیروفکاش یک ساله همش یک ساله نمرش 944 13 15 اوپل استراجی باردارو خوب نکته حالتی خوبش برای شما را کامera میکنم تماشا کنین 99 ساله ابیام 1.6 کسایی که معقول میشن نمره اکا داخلی ویدیو هسته گاز بنزینه حجتش 1 ساله 4 تا بالونش نوه خود یک سالونش میگیرم سالونش بینین چخلو همه نو da elektropaket mekanik
چندش تیراکا 38,000 سومون با موبیل هم داره با موبیل هم داره نامرو همه گویا که ناسی 195 51 خب من امرو یک کار میمونم زنگ بزنین کسایی که مقبول میشه از سراجی حتون حالت موبیلای خوبم میکنن های بختون دیدی سین سویچ هم حالت هم